Dugay pa naman guys. Nanguha na kami pabuto guys. Ito may maabot ha. Loading. Part 6 na lang kami. Part 6 na lang mga kami pabuto. Tapos part 7 na lang po. Maghimok. Part 8 na nga. Silay. Layo pa. Ano pa guys? Oh, happy na. Pakapoy na ito guys. Dito kami ni Ate na bulusin. Pahuwayan namin guys. Hanggang dito na lang guys. Kasi malayo pa.